الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء المنفرد بقدرته المتعالى في سلطانه الذي لا تحويه الجهات ولا تنعته الصفات ولا تدركه العيون ولا تبلغه الظنون البادئ بالإحسان العائد بالامتنان الدال على بقائه بفناء خلقه وعلى قدرته بعجز كل شيء سواه المغتفر إساءة المذنب بعفوه وجهل المسيء بحلمه الذي جعل معرفته اضطرارا وعبادته اختيارا وخلق الخلق من بين ناطق معترف بوحدانيته وصامت متخشع لربوبيته لا يخرج شيء عن قدرته ولا يعزب عن رؤيته الذي قرن بالفضل رحمته وبالعدل عذابه والناس مدينون بين فضله وعذابه آذنون بالزوال آخذون في الانتقال من دار بلاء إلى دار جزاء أشهد أنه لا إله إلا هو ذي الملك والملكوت ذي العزة والجبروت الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ونبيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهو القائل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا اجعلنا من الفائزين واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد معشر الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات ها نحن مع الحلقة الثانية من السلسلة التي سميناها الطريق إلى الآخرة وقد تكلمنا في أول حلقة من هذه السلسلة عن الدنيا وتكلمنا عن حقيقة الدنيا تكلمنا عن حقارتها وتكلمنا عن ضعف ملذاتها وبينا أن الإنسان عليه أن يتشوف للآخرة وأن يعد لذلك اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى يجيب عن كل صغيرة وكبيرة مما قدمه بين يديه في هذه الدنيا. واليوم سوف نتكلم عن موضوع لا يقل أهمية عن الأول وما زلنا في مرحلة التهيؤ لذلك السفر الطويل الذي يأخذنا عبر الموت ويأخذنا عبر البرزخ ويأخذنا عبر الحشر ويأخذنا عبر الميزان ويأخذنا عبر الصراط ويأخذنا عبر الحساب ويأخذنا إلى أن نصل إلى جنات الله تبارك وتعالى بفضله أو إلى عقاب الله عز وجل عياذا به. Donc chers frères, nous nous retrouvons avec la deuxième partie de cette série que nous avons intitulée l'itinéraire vers l'au-delà. Et si vous vous rappelez bien, le dernier vendredi, nous avons parlé de la réalité de la vie. Nous avons parlé que cette vie n'est que jouissance trompeuse. Et nous avons bien élucidé que le musulman intelligent et lucide, c'est celui qui se prépare pour l'au-delà. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un autre sujet qui n'est pas moins important du premier, mais il entre toujours dans le cadre des préparatifs que nous devons accomplir avant de nous engager dans ce long voyage qui va nous faire traverser plusieurs étapes et va nous mener à travers plusieurs itinéraires, en passant par la mort, puis par la période de l'attente, l'isthme, ensuite par la résurrection, ensuite par le grand rassemblement, ensuite par le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala,
ensuite par le pont, et qui finira soit vers la récompense éternelle d'Allah Azza wa Jal qui se réalisera dans le paradis, ou vers le châtiment d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui se réalise dans l'enfer. Et c'est pour cela que nous allons essayer de parler aujourd'hui du rappel de la mort et de la longue espérance, du long espoir qu'ont beaucoup de musulmans en ce qui concerne la vie, parce qu'ils pensent qu'ils vont y vivre éternellement. إن أعداء أعدائنا معشر المسلمين والمسلمات الأعداء الذين يبعدوننا عن ربنا والذي ينسوننا واجباتنا والذين يبعدوننا ويفسدون علينا إيماننا وأعمالنا هي اللذائذ الدنيوية، لذة جمع المال، لذة الجري وراء الغنى، لذة النساء، لذة السلطة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الشهوات وهذه اللذائذ هي أعدائنا، وهي السلاح الذي يستعمله الشيطان المخزي حتى يوقع بنا في الردى وحتى يبعدنا عن طريق الله تبارك وتعالى. وطالما يجري الواحد منا وراء هذه الشهوات بحثا عنها فيبتعد، كلما قرب منها كلما ابتعد عن طريق الله تبارك وتعالى، كلما قرب من الشهوات كلما ابتعد عن حسن المآب الذي أعده الله عز وجل لمن فقه أمر الدنيا وأمر الآخرة. وخير ما يمكن أيها الإخوة الأفاضل للإنسان، أو خير ما يمكن الإنسان من التوسط في كسب محاسن الدنيا دون إسراف مخل بواجباته الدنيوية هو ذكر الموت. كلما ذكر الإنسان الموت كلما لم يسقط في شباك الشهوات، وكلما ابتعد عن الشهوات التي حرمها الله عز وجل دون أن يحرم على نفسه ما أحله الله عز وجل له من الطيبات. Chers frères, nous devons savoir que le pire des ennemis que nous avons, l'ennemi qui nous égare du chemin d'Allah Azza wa Jal, l'ennemi qui fait effondrer notre foi, l'ennemi qui nous fait oublier nos devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, ce sont les plaisirs et les désirs derrière lesquels la majorité des êtres humains courent. Allah Azza wa Jal a dit, on a embelli à l'homme le plaisir et les désirs des femmes, des enfants et des quintaux de trésors d'or et d'argent, les chevaux de pur sang, les chevaux qui sont très chers, les terres, tout ce qui rentre dans la propriété matérielle de l'être humain. Et ce sont ces plaisirs-là qu'utilise justement Satan comme arme afin de nous combattre et afin de nous dévier du chemin d'Allah Azza wa Jal. Et voilà pourquoi chacun de nous a besoin d'un autre outil, d'une autre arme qui lui permet de ne pas tomber dans le piège satanique et de rester dans un juste milieu qui lui permet de profiter des bienfaits de la vie sans pour autant tomber dans l'excès, sans pour autant tomber dans la débauche. Ce juste milieu s'acquiert par le rappel de la mort. À chaque fois qu'on se rappelle de la mort, on s'immunise contre toute attaque satanique. Rawa الترمذي والنسائي في حديث صححه جمع من أهل العلم كابن حبان والحاكم وابن السكن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا من ذكر هذه اللذات. وفي رواية أخرى
عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. في الرواية الأولى الذال معجمة هادم، والهدم هو القطع، الهدم هو القطع. وفي رواية أخرى صحيحة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم. والهادم هو الذي يهدم البنيان فيزيله من مكانه. وفي رواية أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من ذكر هازم اللذات، أي أن الموت هو الذي يهزم كل لذة. إذا دخل الموت في صراع مع اللذائذ فإنه يهزمها ويمكنك من السيطرة عليها. فكلا أو كل الروايات المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ترمز إلى معنى صحيح. الموت أيها الإخوة الكرام هو هادم اللذات الذي يقطعها حتى لا تسير بك إلى الردى. والموت أيها الإخوة الكرام هو هادم اللذات الذي يهدم كل لذة وكل شهوة. والموت هو السلاح ذكر الموت هو السلاح الذي يستعمله المسلم العاقل اللبيب حتى يحارب شهواته ويتغلب عليها ويظل على طريق الله تبارك وتعالى. Chers frères, dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et par l'imam Nasa'i et qui a été authentifié par plusieurs savants comme l'imam Al-Hakim et comme Ibn Sakan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: multipliez le rappel du briseur des plaisirs. Multipliez le rappel du briseur des plaisirs, à savoir la mort. Et dans une autre version authentifiée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: multipliez le rappel du destructeur des plaisirs, la mort. Et dans une troisième version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: multiplier le rappel du triomphateur, celui qui l'emporte sur les plaisirs, à savoir la mort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé trois qualificatifs pour parler de la mort. La mort, c'est celle, ou le rappel de la mort, c'est celui qui est censé briser tous les plaisirs qui risquent de nuire à notre foi ou de nuire à notre soumission à notre Seigneur. Le rappel de la mort permet d'effondrer les plaisirs derrière lesquels on court. Et le rappel de la mort permet de triompher. Le rappel de la mort, c'est une arme qui nous permet de triompher des plaisirs, de triompher des ruses sataniques. فذكر الموت معشر المسلمين والمسلمات موعظة صامتة. الموت واعظ صامت يطرق قلب كل إنسان. إذا تذكرته مرة طرق قلبك المرة الأولى، ثم إذا تذكرته المرة الثانية طرق مرة أخرى، وكلما أكثرت من ذكره فلا محالة سوف يفتح قلبك الباب للموت، للذكر. يفتح قلبك بابه وآنذاك تنغرس في أعماقه الموعظة، تنغرس في أعماقه الموعظة. تلكم الموعظة التي تطهر قلبك من حب الدنيا، والتي تطهر نفسك من طول الأمل في الدنيا، والتي تطهر جنانك من الطمع فيما يوجد في الدنيا. ولذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكر الموت. لا يكفينا أن نذكر الموت مرة في اليوم أو نذكره مرة في الأسبوع. على المؤمن العاقل أن يتذكر الموت في كل لحظة وأن يعيد تذكره حتى يعظ قلبه وحتى يجلي من قلبه الصدأ والران الذي يغطيه ويغشيه. فحين نسمع معشر المسلمين عن موت واحد من أقربائنا أو من معارفنا فإننا نوجل ونحزن عليه، وفي نفس الوقت نتذكر أن ذلك هو مآل كل واحد منا. ولكن سرعان ما يعلون الأمل وسرعان ما يأتي الأمل، فيقول الواحد منا: والله فلان
ما مات إلا بسبب ذلك المرض العضال، وأنا في حل من ذلك المرض، فالموت ما زال بعيدا عني. أو قد تقول فلان والله ما مات إلا لأن عمره قد طال، وأنا ما زلت شابا، ما زلت قويا يافعا، فالموت ما زال بعيدا عني. أو تقول فلان والله ما مات إلا لأنه لم يكن منتبها في سياقته، فحصلت له حادثة أودت بحياته، أما أنا فحذر في سياقتي، فمتأنٍ في سيري، فالموت بعيد عن طريقي. وهكذا أيها الإخوة الكرام يسوغ كل واحد منا لنفسه بعض الأمنيات التي تحاول ألا تغرس ذكر الموت في قلبه، وهكذا ينسى الإنسان الموت شيئا فشيئا ويظن أنه خالد على ظهر الأرض. وانظروا أيها الإخوة الكرام إلى مدن المسلمين، كنت تجد المقابر الجبانة كما يسمى في اللغة العربية، كنت تجد المقابر في وسط المدينة، تجدها في القلب النابض للمدينة دون أسوار، حتى يتذكر الناس الموت، وحتى يسير الناس في الجنائز، وحتى يترحم الناس على الموتى سواء كانوا من أقربائهم أو بعيدا عنهم. أما الآن أيها الإخوة الكرام فالمقابر تبعد عن أوساط المدينة، والمقابر تضرب من حولها أسوار عالية حتى نبعد الإنسان عن ذكر الموت. وذلك أيها الإخوة الكرام دليل على أننا نغرق يوما بعد يوم في يم الغفلة. Chers frères et sœurs, à chaque fois qu'on se rappelle de la mort, nous sommes en train de s'exhorter. C'est une auto-exhortation qu'on accomplit à notre propre personne. Mais sachez qu'à chaque fois qu'on se rappelle de la mort, ce rappel-là va toquer sur la porte de notre cœur. Si on se contente d'un petit rappel qui ne se répète pas assez de fois, jamais le cœur n'ouvrirait ses portes. En revanche, lorsqu'on multiplie le rappel de la mort, le cœur finit par ouvrir la porte. Et l'exhortateur qui est la mort, cet exhortateur silencieux, finit par s'accaparer du cœur et par le purifier et le nettoyer du long espoir, le nettoyer de la cupidité, le nettoyer de l'espérance qu'on a vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la longévité que nous puissions avoir dans cette vie. Lorsqu'on entend parler de la mort d'un proche, c'est vrai qu'on s'attriste sur son sort. Et on se rappelle que tel est notre sort, tôt ou tard. Mais malheureusement, tout de suite, Satan commence ses ruses. Et il nous dit, si telle personne est décédée, c'est parce qu'elle est très âgée. Alors que toi, tu es encore jeune, tu jouis encore de la santé, tu n'as pas dépassé la soixantaine, donc tu as encore du temps devant toi. Ce n'est pas la peine de penser à la mort. Lorsque quelqu'un décède suite à un accident, tout de suite Satan vient nous dire, cette personne n'a commis l'accident que pour son imprudence. Quant à toi, tu es quelqu'un de prudent, qui fait vraiment attention. Donc tu ne risques rien à cet égard-là. Et à partir de là, on croit qu'on est épargné de la mort par ce moyen de mort. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui est décédé suite à une maladie, on se dit tout de suite, mais c'est la maladie qui l'a fait tuer, c'est la maladie qui l'a tué. En revanche, je jouis d'une bonne santé, je mange bien, je respecte un certain programme alimentaire, je respecte le sport, donc la mort est encore lointaine de moi. Et c'est ainsi que Satan met devant nous un arsenal de prétextes pour nous empêcher de penser qu'un jour ou l'autre, nous allons basculer vers une autre vie. Regardez dans les pays musulmans, à la base, les cimetières étaient dressés, édifiés dans le cœur de la ville, et sans qu'il y ait un mur qui les entoure, pour que chaque personne puisse avoir un rappel continuel avec la mort, pour que chaque personne puisse rendre visite aux défunts et invoquer Dieu pour eux, pour que chaque personne puisse prendre part à chaque cortège funéraire. En revanche, au jour d'aujourd'hui, et notamment dans les pays occidentaux, on éloigne les cimetières. Et si jamais les cimetières sont au milieu de la ville, on l'entoure par des murs très hauts pour empêcher le regard, pour que l'être humain ne pense pas
que sa demeure finale sera tôt ou tard ce cimetière-là. Et malheureusement, c'est ces vérités-là qui nous éloignent, c'est ces choses-là qui nous éloignent de la vérité ultime qui est celle de la fin de chacun d'entre nous un jour ou l'autre. وقد صدق كعب بن زهير رضي الله عنه حين أنشد قائلا كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. مهما طالت سلامتك فلا بد أن تحمل في النعش أيها الأخ الكريم. قد تخرج من بيتك حاملا وتعود إليه محمولا. قد تخرج من بيتك ضاحكا وتنقلب إلى الآخرة باكيا متحسرا. وصدق الشاعر الذي قال لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغني عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن في بابينها ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب لها وافد يفد. حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا. Cher frère, Ka'b ibn Zuhayr radiallahu anhu a dit une phrase, un aphorisme qui a beaucoup de sens. Il a dit tout être, quoique sa santé puisse durer longtemps, tout être, quoique sa santé puisse durer longtemps, sera porté sur quelques planches sûrement. Rien de ce que tu vois ne gardera son éclat, restera le divin et disparaîtra l'argent et l'enfant. Hormuz n'a pas pu s'épargner de la mort malgré ses trésors. Le peuple de Had ont essayé l'éternité, mais n'ont pu s'éterniser. Ni même Salomon, bien que le vent lui fût asservi, ainsi que les djinns et les humains qui le servaient. Où sont les rois qui jouissaient de tous les pouvoirs? Des délégations prestigieuses leur rendaient visite de toutes parts. De l'autre côté, un bassin sera visité sans doute, une visite imminente qui concerne tout le monde. روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وروى الإمام ابن ماجة في سننه حديثا حسنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار فسلم وقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل فأجاب صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا ثم قال الرجل وأي المؤمنين أكيس إنما هو المؤمن العاقل المؤمن الفطن فأجاب رسول صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. فلا يكفي أيها الأخ الكريم أن تتذكر الموت بل عليك أن تعد نفسك لها ولما سيأتي من بعدها. L'imam Malik ainsi que l'imam Ibn Majah ont rapporté un hadith Hassan sur Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma qui dit un jour alors que j'étais en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme parmi les Ansar est venu le voir et il lui a dit cher prophète, qui sont les croyants, qui sont les meilleurs des croyants? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre ceux qui multiplient, qui sont les meilleurs des croyants, il a dit ceux qui adoptent le meilleur comportement. Il n'a pas parlé de prière, du jeûne, ceux qui multiplient les adorations, ceux qui adoptent le meilleur comportement. Et ensuite l'homme de lui dire et qui sont les plus lucides, les plus intelligents parmi eux, il a dit ce sont ceux qui multiplient le rappel de la mort et qui s'y préparent. كثير من المسلمين أيها الإخوة الكرام أولئك الذين يطول بهم العمر وهم غافلون عن موعد لقائهم مع الموت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الذي رواه مسلم أعذر الله إلى امرئ
يعني أن الله تبارك وتعالى لم يترك عذرا قط لرجل أطال عمره حتى بلغ 60 سنة. حين يصل عمرك إلى 60 سنة وأنت ما زلت تطمع في الدنيا وما زلت تلهث وراء المال وما زلت تجري وراء البنيان، فكيف تجد عذرا أمام الله تبارك وتعالى وقد فسح في عمرك وأعطاك فرصة واسعة؟ قد يجد عذرا الطفل الصغير الذي لم يعش كثيرا ولم يعي كثيرا ولم يتعب كثيرا، ولكن وقد وصل بك العمر إلى 60 وأزيد، كيف لا تزال تطمع في الدنيا ولا تزال بعيدا عن الآخرة ولا تزال تظن أنك خالد في هذه الدنيا؟ كان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجتمعة، كأنك وضعت أياما في كيس، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. تصور أن جسمك مصنوع من أيام متراكمة، كل يوم يمر عليك تزيل من جسمك يوما، وهكذا يوما بعد يوم. وكلما طال بك العمر كلما نقصت وكلما ذبلت وكلما اقتربت من الأجل المحتوم الذي يأخذك إلى الحساب أمام الله تبارك وتعالى. Beaucoup de musulmans, chers frères, beaucoup de musulmans sont ceux qui, malgré que Allah Azza wa Jalla leur a donné une bonne longévité sur terre, et ils continuent d'être égarés, et ils continuent de commettre les péchés. Voilà pourquoi il est dit dans le hadith que parmi les 3 personnes que déteste Allah Azza wa Jalla, la personne âgée qui continue d'accomplir la fornication. Elle est âgée et il fornique. C'est contradictoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire dans un hadith qui a été rapporté par Muslim, Allah Azza wa Jalla n'a laissé aucune excuse. Allah Azza wa Jalla n'a laissé aucune excuse à un homme qu'il a laissé vivre jusqu'à atteindre 60 ans. Allah Azza wa Jalla n'a laissé aucune excuse à un homme qu'il a laissé vivre jusqu'à atteindre 60 ans. Normalement, quelqu'un qui atteint une soixantaine d'années, c'est quelqu'un qui doit se préparer activement au grand voyage. Quelqu'un qui doit oublier le passé et se préparer pour l'avenir de l'au-delà. Mais malheureusement, beaucoup de personnes s'attachent encore plus à la vie et aux jouissances terrestres, alors même que leur âge est très avancé. Ceci ne veut pas dire que les jeunes sont épargnés du châtiment d'Allah Azza wa Jalla si jamais ils décèdent jeunes sans pour autant avoir suivi le bon chemin. Non, parce que l'exhortateur est venu, le Coran a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ses paroles et ses mises en garde. Donc nous n'avons aucune excuse devant Allah Azza wa Jalla, aucune excuse. Tout a été fait pour savoir la réalité, pour connaître véritablement la réalité de la vie. Tout a été fait par Dieu, par ses prophètes, pour nous montrer quel est le bon chemin. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أضحكني 3 وأبكاني 3. أضحكني 3 رجال أضحكوني: مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري أأرضى الله أم أسخطه. مؤمل دنيا، إنسان يأمل في الدنيا والموت يجري من ورائه ولا بد أن يأخذ به. مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وما الله بغافل عما تعملون ولكنكم أنتم تغفلون عما تعملون وعما يعده الله لكم غدا يوم القيامة. وضاحك ملء فيه وهو لا يدري هل الله راض عنه أم ساخط عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري أرضى الله أم أسخطه. ثم يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: وأبكاني فراق الأحبة محمد وصحبه، هذا الذي أبكاني. وأبكاني هول المطلع عند غمرات الموت، كلما تذكرت الغمرات الموت كلما بكيت. والذي أبكاني الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، تبدو السريرة علانية
ما كنت تسره في الدنيا يصبح علانية غدا يوم القيامة بإذن الله ثم لا يدري إلى النار أم إلى الجنة. Abu Darda radiallahu anhu a dit: trois choses m'ont fait rire et trois choses m'ont fait pleurer. Trois personnes m'ont fait rire. Une personne qui espère la vie mondaine alors que la mort l'attend. Une personne qui est négligente alors qu'on néglige rien de ce qu'elle fait. Une personne qui rit à plein dents sans savoir s'il a mérité la bénédiction de Dieu ou sa malédiction. Ensuite il a dit, et les trois choses qui m'ont fait pleurer: la séparation de mes bien-aimés, Mohammed et ses compagnons, Mohammed et son parti, l'horreur de la situation pendant l'agonie, l'horreur de la situation pendant l'agonie et le redressement devant Allah Azza wa Jal, le jour où les secrets seront dévoilés sans savoir si l'issue sera le paradis ou l'enfer. نظر هارون الرشيد رحمه الله إلى أكفانه التي أعدها لموته. ومن السنة أن يحضر الإنسان أكفانه حتى يرى بأن هذه هي الأكفان التي سأخرج بها من الدنيا. لن أخرج بملابس فارهة، ولن أخرج ببيوت الواسعة، ولن أخرج بأبنائي وأولادي الكثر، وإنما أخرج بهذه الأكفان. فكان هارون الرشيد ينظر إلى أكفانه حتى يتذكر ذلك اليوم ثم يقول: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وكان ابنه المأمون رحمه الله يدعو الله فيقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وحين مرض عبد الملك بن مروان رحمه الله مرض الموت نظر من شرفة قصره إلى غسال يغسل الثياب وهو فرح بما يعيش. نظر إليه ثم قال: ليتني كنت غسالا ولم ألي من أمر المسلمين شيئا. ليتني كنت غسالا ولم ألي من أمر المسلمين شيئا. وبلغت قولته هذه العالمة الربانية أبا حازم، فلما سمع بهذه المقولة قال: الحمد لله الذي إذا حل بأحدهم الموت تمنى ما نحن فيه، وإذا حل بنا الموت لم نتمنى ما هم فيه. الحمد لله الذي إذا حل الموت بأحدهم تمنى ما نحن فيه. نحن فيه على من فقر وضعف ولكن التزام بدين الله تبارك وتعالى. وإذا حضرنا الموت لم نتمنى ما هم فيه من رفعة وسؤدد وغنى وسلطة وشرف، إنما الذي تتمناه هو أن تلقى الله تبارك وتعالى بقلب سليم فيعمك برحمته وفضله. Chers frères et sœurs, Haroun Rachid avait préparé ses linceuls et à chaque fois il les regardait pour se rappeler de la mort. Et une fois il les a regardés, il a répété ce verset coranique: Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Ma fortune ne m'a servi à rien. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon pouvoir a été anéanti et m'a quitté. Mon pouvoir a été anéanti et m'a quitté. Et son fils Ma'moun, à chaque fois qu'il invoquait Dieu, il disait: ô celui dont la royauté ne périt jamais, ô celui dont la royauté ne périt jamais, accorde ta miséricorde à celui dont la royauté va périr. Accorde ta miséricorde à celui dont la royauté va périr. Et lorsqu'Abd Malik ibn Marwan est tombé malade gravement, il a regardé depuis son palais à l'extérieur et il a vu un homme très pauvre qui était en train de laver les vêtements des gens. Les gens lui ramenaient les vêtements et contre quelques drachmes, il leur lavait les vêtements. Mais cet homme était tout content, il était joyeux. Et Abd Malik ibn Marwan, avec sa royauté, avec son pouvoir, avec ses fortunes et ses richesses, il le regardait à travers la fenêtre de son palais et il disait: j'aurais aimé être comme cet homme. J'aurais aimé être un laveur de vêtements comme cet homme. Et cette parole-là est parvenue à l'oreille de Abu Hazim, un grand pieux, un savant pieux. Et lorsqu'il a entendu cette parole, il a dit: louange à Allah,
Louange à Allah, car à chaque fois que la mort parvient à un homme comme ces gens-là, ils espèrent être à notre place. Mais lorsque la mort nous parvient, on n'espère jamais être à leur place. On n'espère jamais être à leur place. Donc, chers frères, si tu fais partie des pauvres, si tu fais partie des éprouvés, mais tu tiens à ta religion et tu pratiques ta religion comme il le faut, n'espère pas avoir ce qu'il y a entre les mains de certains riches qui s'égarent de la route d'Allah Azza wa Jal et qui s'aveuglent des richesses qu'ils ont obtenues. سؤال على كل واحد منا معشر المسلمين والمسلمات أن يطرحه على نفسه في هذه اللحظة. وأدعوكم أحبتي الكرام أن يطرح كل واحد منا هذا السؤال على نفسه الآن إذا حضر الموت الآن بساحتك، إذا حضر الموت الآن بساحتك ووقف أمامك ملك الموت الآن وقال لك يا عبد الله لقد بعثني الله تبارك وتعالى حتى أخرج الروح من بدنك، فهل تظن أيها الأخ الكريم أنك على استعداد للرحلة للدار الآخرة؟ هل تظن أنك الآن قد جمعت من الأعمال وقمت من الطاعات وأظهرت من الإيمان ما يمكنك من هذه الرحلة وأنت مطمئن البال؟ هل تظن أيها الأخ الكريم إذا جاءك ملك الموت الآن وقال لك يا عبد الله أتريد أن تنتقل إلى الملأ الأعلى أم تريد أن تظل في الدنيا، كيف تكون إجابتك؟ معظمنا أيها الإخوة الكرام سيقول والله لست متهيئا لتلك الرحلة، ما قدمت بين يدي عملا ينفعني بعد، فاجعلني مهلا، أجلني لحظات، أجلني لبعض الأعمال حتى أحسن عملي. كلنا سيقول هذا الكلام وكلنا سيجيب بهذا الجواب وكلنا سوف يقدم بين يديه هذه الأمنية، ولكن بمجرد أن نغادر هذه الجلسة وبمجرد أن نخرج من هذا المسجد كل منا يرجع إلى أمانيه وكل منا يرجع إلى مطامعه وكل منا يرجع إلى تسويفه، وكأن ملك الموت الذي تكلمنا عنه قد جاءه وطمأنه وأخر أجله. وإن كان ملك الموت قد أخر أجلك كان عليك أيها الأخ أن تكون لبيبا وأن تجتهد في الطاعة وأن تعد الزاد للآخرة. كل إنسان يذكر الموت تجده يبحث عن الزاد، وكل إنسان يغفل عن الموت يبتعد عن الزاد ولا يتزود إلا بما هو فان، لا يتزود إلا بما هو تاركه في هذه الدنيا الزائلة. Chers frères, je vous appelle à poser une question, que chacun de vous pose une question sur lui-même à cet instant. Imaginez que l'ange de la mort se dresse devant vous à cet instant et qu'il te dit: oh Abdallah, Dieu m'a envoyé pour te retrancher l'âme. Ça y est, la mort est venue. Ta vie sur terre est terminée. Ta vie sur terre est terminée. Qu'allez-vous répondre? Est-ce que vous êtes prêts pour accomplir le long voyage? Est-ce que vous avez assez de provisions pour accomplir ce long voyage? Est-ce que vous avez accompli plusieurs adorations qui vous immuniseront contre ce qui vous attend dans l'au-delà? Si on vous donne la capacité de répondre, chacun de nous dira: non, je ne suis pas encore prêt, j'ai rien fait encore, laisse-moi encore du temps, je vais travailler, je vais retrousser mes manches, je vais respecter mes prières, je vais me rapprocher de Dieu, je vais multiplier le jeûne, je vais lire le Coran, je vais oublier la vie, je ne m'intéresserai plus à l'argent, je ne m'intéresserai plus aux femmes. Mais dès que l'un de nous quitte cette mosquée-là, tout de suite Satan l'entoure. Et tout de suite Satan s'empare de lui. Et tout de suite il revient à son espoir en pensant que sa vie va s'allonger encore plus. En différant le repentir et en différant les œuvres desquelles il a parlé quelques minutes à l'avant. Tout ceci c'est pour vous dire que nous sommes en train parfois de vivre une ambivalence
et de vivre une autre hypocrisie vis-à-vis de nous-mêmes. Nous avons en nous-mêmes cette personne-là qui est croyante, qui veut accomplir des bonnes œuvres et qui ne demande qu'à ce qu'on lui allonge de la vie pour se rapprocher encore plus de Dieu. Et nous avons cette personne-là en nous-mêmes, cette ambivalence, cette schizophrénie qui fait que nous sommes encore une deuxième personne qui tombe en proie de Satan et en proie des ruses sataniques et qui pense qu'elle va s'éterniser sur terre et qu'elle aura assez de temps pour revenir sur le droit chemin, qu'il a encore le temps pour se repentir, qu'il a encore le temps pour respecter la prière. Sachez, chers frères, que cette manière de réagir et cette logique avec laquelle nous menons notre vie est une logique qui est contradictoire à notre foi et contradictoire au pacte que nous avons passé avec notre Seigneur lorsque nous avons attesté qu'il n'y a de Dieu que lui et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Inna ahla al-ghaflati ayyuha al-ikhwatu al-kiram, inna ahla al-ghaflati la yashba'una mahma jama'u wa inna ahla al-ghaflati la yudrikuna kulla ma amilu وإن أهل الغفلة لا يحسنون الزاد لما عليه قد أقدموا وإن أهل الغفلة يجمعون ولا ينتفعون ويسألون ما لا يدركون فحق فيهم قول ربنا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذا الأمل الذي يلهينا عن الله والذي يبعدنا عن طريق الله علينا أيها الإخوة الكرام أن نحاربه بذكر الموت. ويقول تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون جاءهم الموت جاءهم الحساب جاءهم الصراط أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هل ينفعك متاعك الآن؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Chers frères, sachez que les gens insouciants sont des gens qui récoltent ce qu'ils n'utiliseront pas et qui construisent les demeures qu'ils n'habiteront pas et qui rassemblent ce qui va se séparer d'eux. Sachez que les gens qui ont l'espoir de vivre très longtemps sont des gens qui vivent exactement comme les bestiaux. Comme les bestiaux. Et Allah Azza wa Jalla dit à leur égard, laisse-les manger, jouir un temps et être distrait par l'espoir, car bientôt ils sauront. Ils sauront quelle est la vérité qui les attendait. Quelle est la vérité qui les attendait. Et nous sommes tous les uns et les autres concernés par ce verset coranique. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi dans son livre saint, vois-tu si nous leur permettions de jouir des années durant et qu'ensuite leur arrive ce dont on les menaçait. Les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien alors. Les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien alors. معشر المسلمين والمسلمات علينا أن نفيق من سباتنا وعلينا أن نستيقظ من غفلتنا وعلينا أن نذكر بعضنا البعض بالموت نتذكره في كل مجالسنا نتذكره في مساجدنا ونتذكره في بيوتنا نتذكره عبر القراءة ونتذكره عبر المشاهدة. زور المقابر فإنها تذكر بالموت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حرم زيارة المقابر ثم بعد ذلك نسخ ذلك الحكم فقال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن الله تبارك وتعالى أن يزور قبر أمه آمنة فأذن له الله تبارك وتعالى فزار قبر أمه بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأم التي أخرجته للدنيا والتي لم ترى دعوته. بكى على هذه الأم التي لم تسمح لها الفرصة حتى تسمع كلام الله تبارك وتعالى
من شفتي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن الله عز وجل له. لم يأذن الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل حرم علينا أن نستغفر لمن مات كافرا. ولذلك أيها الإخوة الكرام علينا أن نكثر من ذكر الموت كلما سنحت بذلك فرصة. نصلي صلاة الجنازة إن سمعنا بها حتى نتذكر الموت. وما دمنا في بلد لا تسير فيه الجنائز عبر الطرقات حتى يتعظ الناس بمسيرها، علينا من حين لآخر أن نزور المقابر وأن نسلم على المسلمين من أهلها وأن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة من الله تبارك وتعالى. إذا رجعنا إلى بلداننا الأصلية لمن كان من أصل بلد من أصل الذي كان ينتسب لبلد مسلم، علينا أن نزور مقابر آبائنا وأمهاتنا حتى نتذكر ذلك المآل الذي إليه مصيرنا. عسى أن يحيي ذلك قلوبنا وعسى أن يردنا ذلك إلى الله عز وجل ردا جميلا. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين، وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويرحم الله عبدا قال آمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, avait interdit la visite des cimetières. Et peu de temps après, il a dit à ses compagnons: je vous avais interdit de visiter les cimetières, mais maintenant je vous autorise de le faire, parce que c'est un bon moyen qui fait rappeler la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Allah azza wa jal de lui donner l'autorisation de visiter la tombe de sa mère Amina. Et Allah azza wa jal lui a autorisé. Et ensuite il a demandé à Allah azza wa jal de demander pardon pour elle. Et Allah azza wa jal ne lui a pas autorisé, puisqu'il est interdit à un musulman d'invoquer pour un défunt qui est mort non musulman. Mais tout ceci c'est pour vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il soit prophète, et bien qu'il sait ce que nous ne savons pas, et bien qu'Allah Azza wa Jal lui a dévoilé une partie de l'avenir, et bien qu'Allah Azza wa Jal lui a montré l'issue de ceux qui seront châtiés, il lui a montré l'issue de ceux qui seront récompensés et rétribués par Allah Azza wa Jal, se sentait avoir besoin de se rappeler de la mort pour aller visiter la tombe de sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait à plusieurs reprises lorsqu'il voyait quelqu'un qui est mort ou lorsqu'il accomplissait sa prière sur quelqu'un qui est mort. On rapporte qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'on était en train d'inhumer un compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré, il leur a dit: c'est pour ce jour-là, chers frères, que vous devez vous préparer. C'est pour ce jour-là que vous devez vous préparer. Rappelez-vous, chers frères, qu'il y aura un jour où les gens vont vous porter. Rappelez-vous de ce jour où les gens vont prier derrière vous. Et tout dépendra de combien de personnes priera derrière vous. Imam Ahmad ibn Hanbal disait: entre nous et les innovateurs, les prières mortuaires, on va voir celui qui est sur la sunna et celui qui est sur l'innovation, en regardant le nombre de ceux qui vont prier derrière chacun de nous une fois qu'il basculera dans l'au-delà. Chers frères, nous avons besoin de se rappeler de la mort, et nous sommes dans un pays ou dans un monde ou dans une époque qui fait tout pour nous faire oublier ce qu'est la mort. Une époque, un pays qui ne s'intéresse qu'à ce qui est palpable, ne s'intéresse qu'à ce qui est mondain et qui oublie tout ce qui relève de l'invisible. Or, nous sommes des croyants de l'invisible. Le premier critère de la foi, c'est de croire en Dieu qu'on ne voit pas, de croire en l'au-delà qu'on ne voit pas, de croire au châtiment de la tombe qu'on ne voit pas, de croire au prophète qu'on n'a pas vu. Et c'est pour cela que nous devons mener notre vie autrement que les autres la mènent. Et c'est comme ça qu'on peut se différencier des autres. Si nous vivons comme d'autres personnes qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, nous allons finir avec des cœurs endurcis.
endurcis, sur lesquels l'exhortation n'aura aucun effet, la lecture du Coran n'aura aucun effet, le regard de la mort n'aura aucun effet, la perte des proches n'aura aucun effet. Nous devons justement se rallier aux musulmans, à nos prédécesseurs qui ne manquaient aucun instant pour se rappeler de la mort. معشر المسلمين والمسلمات من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاث من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاث أكرمه بتعجيل التوبة أنه يعجل توبته وأكرمه بقناعة القلب أنه يقنع بما أكرمه الله به وإن كان ذلك قليلا لأنه يعلم علم اليقين أن الغنى عند الله عز وجل وأن الغنى الذي لا ينفد هو الغنى في الآخرة لا في الدنيا ثم يكرمه الله عز وجل بنشاط العبادة كلما تذكرت الموت نشطت في عبادتك لم تعد متراخيا متكاسلا بل تجتهد في عبادتك تحافظ على أوقات صلاتك تصلي في مساجد الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. علاش نذكر الله عز وجل اليوم الآخر؟ لأن الإنسان لما تفكر في اليوم الآخر ما غاديش للجامع يضيع وقت يقول لك أنا الجامع نجي نص ساعة ونضيع نص ساعة. أما الذي يؤمن باليوم الآخر حق الإيمان فإنه يعد لذلك اليوم ويعد لتلك الرحلة فيأتي إلى بيوت الله تبارك وتعالى يشارك إخوانه في عرس العبادة في الصلاة التي يناجي بها ربه في الزاد الذي يغنيه في الآخرة في السلاح الذي يقويه على شيطانه وعلى أعدائه في الدنيا هكذا ينشط المسلم في عبادته. Le rappel de la mort, chers frères, nous permet de détenir trois choses, d'avoir trois choses. Se contenter du peu. Lorsqu'on se rappelle de la mort, on se contente du peu. Même si on est pauvre, on se contente de ce que Allah Azza wa Jalla nous a donné. Et on accélère le repentir. On se repent à Allah Azza wa Jalla dans l'immédiat. On ne diffère pas le repentir. Et on se stimule dans l'adoration. On se stimule dans l'adoration, positivement dans l'adoration. En revanche, le fait d'oublier l'au-delà, le fait de ne pas vouloir se rappeler de la mort, nous incite à différer le repentir, à ne jamais être satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné et à être feignant dans l'adoration. إذا أوشكت أيها العبد على فعل معصية تذكر الموت إذا غرتك شهوة من الشهوات التي حرمها الله تذكر تلك الساعة التي يأتيك فيها ملك الموت وتتذكر تلك الشهوة فتنقلب إلى غصة الشهوة التي دامت ساعة تنقلب إلى غصة عند موتك وتقول يا ليتني لم أقترف ما اقترفته يا ليتني لم أفعل يا حسرتي على ما فعلت فقبل أن تأتيك الحسرة الحقيقية عد نفسك أيها الأخ الكريم وكلما جاءك الشيطان وأغوى بك الشيطان تذكر الموت تذكر سكرات الموت وآنذاك سوف تقوي نفسك حتى لا تسقط فيما لا يرضاه الله تبارك وتعالى إذا جاءك وقت طاعة فلا تتوانى في إتيانها فالأجر في الإسراع في الطاعة دخل وقت الصلاة لا تنتظر أيها الأخ الكريم ولكن عجل بالصلاة في وقتها حتى تحصل على الزاد الذي ينفعك في الأخرى إذا قمت للصلاة فانسى الدنيا وارم بها ظهريا واعلم أن تلك الصلاة خير ما ينفعك عند الممات وبعد الممات إذا فتح الله عز وجل عليك أيها الأخ من نعمه المالية أو من نعمه المعرفية لا تبخل على من يفتقرون إليها فالصدقة زاد ينفعك في رحلتك الطويلة لا تبخل أيها الأخ الكريم لا تبخل على أهلك ولا تبخل على أولادك في النفقة فكلما تنفقه على زوجتك وأهلك يكتبه الله عز وجل لك صدقة كثير من الناس كما قال
بعض أو كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هرم ابن آدم شب معه اثنان هو تهرم جوج الأمور تشب فيه حب الدنيا والحرص على المال حب الدنيا أو طول الأمل والحرص هذان أمران أيها الإخوة الكرام يشبان كلما هرمنا المفروض أن هذه الأمور يجب أن تهرم معنا حين يكبر سنك يقصر أملك في الدنيا ولا تطمع في الدنيا ولا تبخل بما في يدك ولكن العكس هو الذي يحصل لكثير من الناس تجد الرجل قد زاد على 60 أو قد زاد على 70 وهو ما زال يبني ويعلي وهو ما زال يطمع في المال وما زال يبخل بالمال على أولاده هل تأخذ معك ذلك المال إلى قبرك؟ هل ينفعك ذلك المال حين يواريك الثرى؟ هل تنفعك البيوت الشامخة التي بنيت حين تحل في ظلمة القبر؟ علينا أن ننتبه أيها الإخوة الكرام وأن نفيق من غفلاتنا وأن ننفق أموالنا ومجهوداتنا في سبيل الله وفي سبيل أولادنا وفي سبيل أقربائنا وفي سبيل الأمة الإسلامية حتى تصل إلى الرفعة التي ننشدها لها فذلك والله هو الزاد الذي ينفعنا غدا يوم القيامة. Chers frères, chères sœurs, lorsque tu risques de commettre un péché, rappelle-toi de la mort et dis-toi que le plaisir que tu vas acquérir, le peu de plaisir, le plaisir éphémère que tu vas acquérir à travers ce péché-là, tu vas le regretter le jour de ta mort. Au moment de ta mort, tu vas te rappeler de ce plaisir-là. Et le plaisir va se transformer en une grande amertume. Jamais une personne, au moment de sa mort, n'était fière des péchés qu'elle a commis. Avez-vous déjà quelqu'un au moment de la mort dire oui, la fornication que j'ai commise c'était super, j'en ai profité. Les voitures que j'ai achetées c'était super, j'en ai profité. Les maisons que j'ai construites c'est super, j'en ai profité. Jamais. Ce qu'il va dire, inévitablement et sûrement, c'est de dire j'aurais dû ne pas perdre mon temps à des choses qui sont éphémères. J'aurais dû investir mon temps dans quelque chose qui me sert. J'aurais dû ne pas prendre ce plaisir éphémère pour prendre le vrai plaisir qui m'attend dans le delà. Donc projetez-vous à chaque fois, projetez-vous vers cet instant-là dans lequel vous basculerez vers l'au-delà. Et pensez un instant de ce que vous allez dire au moment où l'ange de la mort se mettra et se dressera devant vous. À chaque fois que vous voulez accomplir la prière, rappelez-vous que cette prière-là, c'est un ascenseur qui vous mène à Dieu. C'est une provision qui vous servira dans l'au-delà. Et à cet instant-là, si vous vous rappelez de la mort, vous allez parfaire votre prière. Vous n'allez pas vous précipiter dans votre prière, parce que vous saurez pertinemment que ce sont quelques minutes que vous donnez de votre vie pour bénéficier des biens de la vie de l'au-delà. Lorsque vous pensez à la mort, ça vous permet de dépenser de votre argent, de votre bien, dans ce qui est méritoire et non pas dans ce qui est futile. Combien on perd d'argent dans des choses futiles, dans des achats futiles, dans des biens qui ne nous servent pas à grand-chose? Combien avons-nous perdu d'argent? Mais sincèrement, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a donné ne serait-ce qu'un centime à une mosquée ou à un pauvre ou comme aumône et qu'il regrette toujours d'aujourd'hui d'avoir fait cette aumône? Non, jamais. Jamais. À chaque fois qu'on pense à l'argent qu'on a donné, on est fier. Et on dit Alhamdulillah, que j'ai eu assez de courage pour le donner parce que j'ai la certitude que ça me sera rentable dans le delà. Mais est-ce qu'on est fier de l'argent qu'on dépense ici et là dans des choses qui ne servent à rien? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Et voilà pourquoi nous avons besoin de nous rappeler de la mort pour détenir les éléments logiques et les éléments qui nous permettront d'avoir une lucidité d'esprit qui nous permettra de cheminer vers Allah Azza wa Jalla dans le droit sentier. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا يا ارحم الراحمين.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم احسن وقوفنا بين يديك. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل ميزاننا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم السلام ونسألك اللهم أن تحيينا في دار السلام وأن تدخلنا دار السلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن منا ما يدل على لؤمنا ومنا ما يدل على تقصيرنا ومنا ما يدل على بعدنا منك ومنك اللهم ما يدل على فضلك وجودك وكرمك وغناك. فعاملنا اللهم بما أنت أهل له ولا تعاملنا بما نحن أهل له فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم رد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اعصمهم من كل ضير ووفقهم إلى كل خير وخذ بنواصيهم إليك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم انصر الإسلام وأهله واهزم من أراد شرا بالدين واهزم من أراد شرا بالدين. اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا ونم شعتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.